Nasayod man mo unsay balaan ng panulundan sa ato ang breeding. Ang unggoy para lang gayud sa unggoy ug dili kani pwede nga pakyason. Kinsa man di gamugna na nga balaang panulundon ri nga murag unfair man kayo para sa sama kong lover boy sa ibang lahi. Kani nga panulundon gikan pa sa atong mga kanununuan maong kani gyud ang standard na atong gisunod, whether you like it or not. Nakasabot mi sa inyong panulundon, Dre, pero dili ba pwedeng ma-exempted mi og unsa may angay namong buhaton para makasal lang mi? Pasensya gyud pero wala gyud tay mabuhat sa inyong sitwasyon karon kay bisan sa damgo dili gyud mo pwedeng makasal duha. Dugay na mi nga manag-uyab Dre og pila naka-struggle sa among nalampasan para maabot diri unya. Ing ani lang di ay. Sa una pa lang nasayod man kang unggoy ka, nganong nakigpares man kang tawo? Kung tarong ka wala na unta ka ni padayon. Di ba ang kasal para sa mga naghigugmaay ug wala nagbase kung unsa o kinsa ang pares? Dili ba pwedeng ang gugma na lang ato ang sundon? Pwedeng gugma ang nagmandar nga magkahiusa mong duha, pero dili sa tanang higayon gugma ang magmandar sama sa inyong gusto karon. Nya ingon ani na lang gyud di ay ni. Unsa may next step ani Dre kay bisan kami wala na mi kabalo kung unsa among buhaton. Ang inyong angay nga buhaton na lang karon ay undangon inyong relasyon ug pangita mog pares nga uyon sa inyong duha. Dili ba malanay imong atay anang imong gibuhat karon nga murag gabi pa man kang ininom og bino? Ayaw pud tawon pero ayos lang man kung malanay man galing akong atay. Nalanay naman pud akong kasing-kasing. Lain di ay paminawon no nga dagko kag muscles na kay abs dayon bungoton na ka pero jijimon gyapon ka. Unsay jijimon oy? Taysa kinsa di ay ka? Nganong nakigstorya ka sa ako nga di man ta kaila? Tuo kog ang bino makahubog lang. Mahimo pud ay kang makalimtanon. Ako di ay ang tindira nga gipalitan nimo anang imong giinom. Ay sakto di ay. Pasensya kay murag nawala gyud ko sa akong buot sa kadaghan sa akong gihunahuna karon. Ay mao di ay nga halos maglumos na ka sa bino. Noon normal lang man pud nga magpagawas kas kasakit pero daghan pa man tong babae oy. Sayon lang istoryang daghan pang babae pero lisod pulihan ang babaeng nidabok sa akong pagkatawo. Tay unsaon man ni nga dili man mitugutan nga makasal ni Tricia. Bawal kuno ang among panaghigugma ay duha. Giingnan naman ti kadaan goy nga ang unggoy para lang gyud sa unggoy pero gitubag lang ko nimo di mapunggan ang gakonek each other. Tabangi in taon ko tay. Kay ikaw lang ang akong nahuna-huna ang makatabang sa ako ah. Aron madayon lang ang amo ang kasal. Gihatag ko na ang tanang tabang sa imuha goy pero pag abot anang inyong kasal duha wala na gyud tay mahimo kun dili dawaton na lang. Iba ingon mo sa ako sa una tay nga adunay kalampusan ani nga sumpa. Dili ba pwedeng malampos ko ni tay bisan karon lang. Wala sa ako ang kalampusan kun dili naa sa imong uyuan nga si Undoy. Kato kay kabalo musumon sa mga engkanto. Mao ba? Bomba. Asa man ako makita si Kulondoy tay kay murag lisod man to pangitaon.